Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmat kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada kali ini. Yang pertama, doa terbaik untuk jamaah salat Jumat beserta keluarga besar muslim semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam diharapkan untuk mengisi saf-saf yang masih kosong dan yang masih di luar dimohon disegerakan untuk memasuki area dalam masjid, serta jamaah yang berada di lantai 2 kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu, dikarenakan khutbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi harap dinonaktifkan terlebih dahulu demi kelancaran serta kekhusyuan ibadah sholat Jumat. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, salah satunya belajar tahsin. Bila jamaah mau memperbaiki bacaan tajwid dan makhrijnya, bisa hadir setiap hari Kamis mulai jam 8 pagi. Dan kajian ilmiah rutin ba'da zuhur setiap hari Rabu di tempat di masjid kita tercinta. Insyaallah yang belum bisa bergabung di tempat bisa mengikuti lewat streaming di channel DKM Baitut Tamam. Selanjutnya di sini saya mewakili DKM Masjid Baitut Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid. Kas Masjid Baitut Tamam sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 sebesar Rp21.642.244. Yang terakhir di sini kami akan membacakan petugas pada Jumat tanggal 31 Mei 2024. Yang bertindak sebagai muazin yaitu Saudara Ari Kurniawan. Untuk khotib dan imam salat Jumat kita adalah Ustadz Ulis Tofa M. Ali. Alhamdulillah, khotib dan imam Jumat sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada maklumat Jumat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. وقد قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر من له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. Sadaqallahul azim wa sadaqa an-nabiyyu ar-rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dicintainya
Khatib berwasiat kepada diri dan jemaah sekalian, marilah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala segenap kemampuan kita, dan kita tinggalkan seluruh larangannya tanpa terkecuali. Suka tidak suka, siap tidak siap, larangan-larangan Allah harus kita jauhi. Itulah takwa. Takwa yang menjadi rahasia kebahagiaan hidup kita di dunia, kehidupan individu, keluarga, bermasyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekaligus takwa yang menjadi jaminan keselamatan kita kelak saat kita berdiri seorang diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintainya, tema khutbah di Jumat mulia ini adalah keutamaan berkurban. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara kita istiqomah melakukan berbagai rangkaian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perintah yang wajib seperti sholat 5 waktu, seperti sholat Jumat, seperti saum di bulan suci Ramadan, zakat fitrah, zakat mal, ibadah haji bagi yang mampu. Itu adalah termasuk sholat Jumat yang kita laksanakan pada kesempatan ini adalah kewajiban bagi kita semuanya. Tiada lain adalah untuk mengokohkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun ada perintah yang sifatnya sunnah. Di antara perintah yang sunnah itu adalah berkurban, memotong hewan ternak di bulan Dzulhijjah, di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, Allah demikian bangga dengan hambanya yang semangat untuk menjalankan perintah kewajiban dan menambah dengan yang sunnah ataupun yang nawafil ataupun tambahan. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Kita renungkan hadis qudsi ini, ma'asyiral muslimin. Tiadalah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan menjalankan perintah yang wajib, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah-perintah yang wajib, syariat-syariat yang wajib, kita jalankan dengan sukacita, itu Allah cintai. Wa ma yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ternyata seorang hamba untuk mengukuhkan keimanan dan ketakwaannya tidak cukup menjalankan yang wajib, bahkan dia senantiasa berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bin nawafili, dengan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbahu, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah senang dengannya. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintainya, yang sunnah-sunnah tentu banyak. Di antaranya momentum di bulan haram ini, di Dzul Qa'dah ini, dan nanti di Dzulhijjah adalah berkurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kautsar berfirman, mengajak hambanya untuk merenung akan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada hambanya, nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberi kepada engkau wahai Muhammad al-Kautsar, nikmat yang banyak, telaga Kautsar.
betul ayat ini turun kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi hakikatnya bahwa kita juga mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini. Ketika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, pastilah kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah menantang hamba-hambanya manusia. Sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah dengan alat secanggih apapun, la tuhsuha, pasti kalian tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah berikutnya adalah fasalli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah solat secara keseluruhan, solat yang 5 waktu. Pastikan kita tidak boleh mengerjakan solat 5 waktu, ma'asyiral muslimin, apapun kondisinya, sesibuk apapun aktivitas dunia kita. Fasalli, dirikanlah solat. Sebagian ulama menafsirkan selain solat yang wajib ini maksudnya adalah solat ketika nanti tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu solat Idul Adha, hari raya Idul Adha. Fasalli, solat kalian. Wanhar, lanjutkan dengan apa? Menyembelih kurban. Berkurban. Ini adalah ibadah yang mulia, ibadah yang agung. Di bulan Dzulhijjah, di bulan haji. Ma'asyiral muslimin, ini Allah hadirkan waktu-waktu yang spesial, hari-hari yang spesial, bahkan tempat-tempat spesial, agar kita berlomba taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengokohkan keimanan dan meninggikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum hari-hari, waktu-waktu yang terbaik bagi saudara kita yang menjalankan ibadah haji. Sebagian saudara kita sudah berangkat. Sekaligus momentum tempat-tempat istimewa bagi saudara-saudara yang ibadah haji banyak sekali. Ada memang waktu-waktu spesial. Ada tempat-tempat istimewa yang umat Islam dianjurkan untuk memaksimalkannya dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang tidak menunaikan ibadah haji, waktu-waktu yang istimewa itu adalah mulai Asyhurul Hurum ini, Dzulqa'dah ini, dan Dzulhijjah nanti. Itu adalah Asyhurul Hurum. Allah menciptakan 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa. Asyhurul Hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram nanti. Satu lagi adalah bulan Rajab. Kita sekarang ini berada di bulan Dzulqa'dah. Nanti berlanjut Dzulhijjah, prosesi ibadah haji. Dan ada waktu-waktu istimewa. Mulai dari awal Dzulhijjah, terus sampai 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu hari-hari utama untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ibadah mahdhah, ibadah ritual, agar kita demikian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puncaknya adalah nanti kita salat Idul Adha dan menyembelih kurban di 4 hari, yaitu tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 12 Dzulhijjah, dan tanggal 13 Dzulhijjah. 4 hari berturut-turut kita diberikan kesempatan Allah untuk berkurban, untuk menyembelih hewan ternak, untuk menumpahkan darah yang dihalalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqi damin." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari kurban
tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sungguh sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima oleh Allah. Karenanya lapangkanlah jiwa kalian untuk melakukan berkurban. Allahu Akbar walillahil hamd. Bulu-bulunya, tanduk-tanduknya, kuku-kukunya akan menjadi saksi ketaatan kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berargumentasi di hadapan Allah membela kita. Bahkan darah yang kita tumpahkan itu sebelum dia jatuh ke tanah, pahalanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, berkurban bagi kita semuanya, meskipun sunnah, mari kita laksanakannya setahun sekali. Lebih lagi bagi yang mampu. Bagi yang mampu, dianjurkan dengan sangat untuk berkurban. Rasulullah mengancam, man lahu sa'atun walam yundahi fala yakrubanna musallana. Siapa-siapa yang Allah berikan kemampuan secara materi mampu untuk berkurban, kambing berapa sekarang harganya? Atau kurban secara berjamaah, sapi 7 orang, mungkin 3,5 atau 3 juta dan sebagainya. Hari itu kita mampu, 4 hari itu Allah berikan kesempatan dan sebenarnya kita mampu, tapi kita tidak menjalankannya, fala yakrubanna musallana. Rasulullah berikan ancaman, jangan sekali-kali dekat dengan tempat masjid kami. Kalian yang mampu untuk berkurban, tapi tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat rumah ibadah kami, musola kami, masjid kami. Ini berarti warning dari Rasulullah. Kita hanya berkurban hewan ternak, ma'asyiral muslimin. Dibandingkan saudara-saudara kita di belahan dunia, terutama di Palestina, mereka mempersembahkan kurban nyawa. Sebagian besar anggota keluarganya ada yang meninggal karena genosida yang sampai hari ini, detik ini, di tengah dunia internasional, bukan hanya umat Islam yang mengecam. Bahkan yang terakhir, pertahanan terakhir di Rafah, ketika Gaza semuanya sudah di bumi hanguskan. Sebenarnya Rafah itu perbatasan dengan Mesir. Tempat yang seharusnya aman. Tapi di bumi hanguskan tanpa terkecuali perempuan, anak-anak. Menghiasi video hari-hari ini. Mereka berkurban nyawa. Sebagian besar anggota keluarganya ada yang syahid. Itu sekaligus menjadi pemuliaan bagi mereka. Nah, pemuliaan bagi kita bukan mempersembahkan nyawa. Yang dulu Nabiullah Ibrahim hampir-hampir mengorbankan nyawa putranya, Nabiullah Ismail alaihissalam. Bahkan ketika keduanya sudah pasrah, falamma aslama wa tallahu lil jabin, pisau itu sudah dipelipis Ismail. Sedetik saja itu akan potong leher Nabiullah Ismail. Menunjukkan ketulusan keduanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah memanggil. Diganti dengan hewan kurban. Syariat itulah yang sekarang kita jalankan. Ma'asyiral muslimin. Demikian keutamaan berkurban, syariat berkurban. Meskipun sunnah, kita yang mampu, mari kita berkurban di lingkungan masjid kita, di lingkungan kantor kita. Bahkan kurban itu bisa kita persembahkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sekarang sudah banyak lembaga amil zakat yang kurbannya diserahkan kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Ma'asyiral muslimin, mari di bulan Dzulqa'dah ini, di bulan Dzulhijjah ini,
di waktu-waktu istimewa, dan di tempat-tempat istimewa. Jangan kita sia-siakan. Kita berlomba dalam kebaikan, menjalankan perintah-perintah Allah, meningkatkan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi nanti di bulan Dzulhijjah, tanggal 9-nya nanti kita puasa Arafah. Tanggal 10-nya nanti kita sholat Idul Adha. Dilanjutkan dengan berkurban. Dan berkurban itu Allah kasih waktu 4 hari berturut-turut agar kita betul memaksimalkan perlombaan itu. Allah akan berbangga dengan hamba-hambanya yang mengalirkan darah hewan ternak, mempersembahkan kurban yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah ayyuhal muslimuna al-kiram usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Ibadallah, di khutbah yang kedua ini kita angkat kedua tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman, Islam dan takwa di dada kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, istri kita, anak-anak kita, pelanjut perjuangan kita, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iman Islam, dalam ketaatan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ulama kita. Para ulama kita, semoga Allah berikan kekuatan kepada mereka, kekuatan lahir dan batin untuk membimbing kita semuanya umat Islam menuju jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin negeri ini dalam segala levelnya, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan lahir dan batin untuk menuntaskan amanah kepemimpinannya sehingga dikenang yang terbaik oleh rakyatnya, warganya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wardallahu man sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyat sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب أولادنا وأهلنا وذريتنا الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل يوصل إلى حبك يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله
ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمة أئمة المسلمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا اجعل تدميرهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم اجعل بلادنا إندونيسيا هذه خاصة وبلدان المسلمين عامة آمنة مطمئنة طيبة مباركة تجري فيها أحكامك يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم أفرج عليهم صبرا اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا اللهم عليك باليهود ومن عانهم اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الظالمين المغتصبين ومن عانهم اللهم اكتب لنا أداء الصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صفوفكم فإن تسوية الصفوف min tamam sholah. Sufnya diluruskan, dirapatkan. Sallu salatal muwaddi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah.
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي ذنوبي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك سلامه في الدين عافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام مع الأهل والجيران في كل عام وكل حال يا رب العالمين اللهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة